এটা দেখুଛ ସେନ୍ এটা ସେନ୍ ଲେଖା ହେଇଛି ନା ଏ ଦେଖ ସେନ୍ ଏଇଟା ଏମିତି ଏଇଟା ନର୍ଥ ୱାର୍ଡ ଫ୍ଲୋ ହେଇଛି ନର୍ଥ ୱାର୍ଡ ଫ୍ଲୋ ହେଇକି ଆଉ ଟିକେ ମୁଁ ଜୁମ୍ ଆଉଟ୍ କରିଦଉଛି ଏ ଦେଖ ପୁରା ନର୍ଥ ୱାର୍ଡ ଯାଇକି ପୁରା ଏପଟେ ଯାଇଛି ଏ ଦେଖ ସେନ୍ है ना ସେନ୍ ଏଟା ପୁରା ସିଟି ଭିତରେ ଦେଇକି ଯାଇଛି ସିଟି ଭିତରେ ଯାଇକି ଯାଇଛି ଏଥିରେ ପ୍ରାୟ ମାନେ ମୋର ଦେନ୍ 30 ବ୍ରିଜେସ୍ ଅଛି ଆଉ ଇଟ୍ସ ଆରାଉଣ୍ଡ 777 777 କିଲୋମିଟର ଲଙ୍ଗ এটা মেইনলি କେତେ ଗୁଡା ବ୍ରିଜ ଅଛି ପୁରା 30 ମୋର ଦେନ୍ 30 ବ୍ରିଜେସ୍ ଅଛି ଆଉ ମେନଲି ରିକ୍ରିଏସନ ଏସବୁରେ ଏଇଟା ପୁରା ୟୁଜ ହୁଏ ଏଇ ବ୍ରିଜ ଗୁଡା ନଦୀର ମାନେ ନଦୀର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପାର୍ଟ ରିକ୍ରିଏସନ ଏସବୁରେ ୟୁଜ ହୁଏ ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ୱେଲକମ୍ ଟୁ ସିଦ୍ଧି କୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ପୁଣି ଥରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ସେସନ ନେଇକି ଅଲିମ୍ପିକ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ସମର ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ପ୍ୟାରିସ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ପ୍ୟାରିସ ରେ ହଉଛି 2024 ର ସମର ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ତା ବିଷୟରେ କିଛି ଫ୍ୟାକ୍ଟସ ଜାଣିବା ୟେସ୍ ପ୍ୟାରିସ ଅଲିମ୍ପିକ ଏଇଟା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ରାନ୍ସ ରେ ଯୋଉ ହଉଛି ଫ୍ରାନ୍ସ ହୋଷ୍ଟ କରିବାର ଏଇଟା ହଉଛି 6th ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ଠିକ ଅଛି ଫ୍ରାନ୍ସ ହୋଷ୍ଟ କରିବାରେ ଏଇଟା ହଉଛି 6th ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ This is the 6th Olympics hosted by France. ଆପଣଙ୍କର ଫାର୍ଷ୍ଟ ସମର ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ଏଥର ଯୋଉ ସମର ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ଏଇଟା ଯୋଉ ହେଇଛି ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଥର ଏମିତି ହେଇଛି ତାର ଯୋଉ ଓପନିଂ ସେରିମନି ଆପଣଙ୍କର କିଛି କୌଣସି ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଭିତରେ କରାଯାଇନଥିଲା ନର୍ମାଲି କଣ ଆପଣଙ୍କର କୋଉ ବି ଗେମ ର ଓପନିଂ ସେରିମନି ବା ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ର ଷ୍ଟାଡିୟମ ଭିତରେ ହୁଏ କିନ୍ତୁ ଏଥର ଯୋଉ ଓପନିଂ ସେରିମନି ଆର ଯୋଉ ହେଇଥିଲା ଗୋଟେ ରିଭର ଉପରେ along the river କରାଯାଇଥିଲା ତା ନାଁ ହଉଛି ରିଭର ସେନ୍ ରିଭର ଏଇଟା ହଉଛି ସେଇ ସେନ୍ ରିଭର ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ୟାରିସ ସିଟି ଦେଇକିରି ଯାଇଛି ତ ଏଇଟା ଅଲମୋଷ୍ଟ ନର୍ଦର୍ନ ପାର୍ଟ ଅଫ ଦ ଫ୍ରାନ୍ସ ରେ ଯାଇଛି ତ ଏଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ବୋଟ ଗୁଡା ଅଛି ନା ଏଇଭଳିଆ ବୋଟ ଗୁଡା ଏ ବୋଟ ଗୁଡାରେ ଆପଣଙ୍କର ଭେରିୟସ୍ କଣ୍ଟ୍ରିର ପ୍ଲେୟାର ମାନେ ସବୁ ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବୋଟ ପରେଡ ଟାଇପ ର କରାହେଇଥିଲା ତ ଏଇଟା ସିଟି ଭିତରେ ଦେଇଛି ଏଇଟା ବହୁତ ଡେକୋରେଟିଭ ମାନେ ନର୍ମାଲି ଯାହା ଟିକେ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏବେ ପୁଣି ସଫାସଫା କରିକି ପୁରା ତାକୁ ଡେକୋରେଟିଭ କରାହେଇଥିଲା ତ ସେଇ ବୋଟ ଉପରେ ଡିଫରେଣ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରିର ପ୍ଲେୟାର ମାନେ ବସିକି ଏଇଟା ଗୋଟେ ବୋଟ ପରେଡ ଗୋଟେ କରାହେଇଥିଲା ତ ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ ଓପନିଂ ସେରେମନି ଏମିତି ଥିଲା ଏଇଟା ଷ୍ଟାଡିୟମ ବାହାରେ କରାହେଇଥିଲା ଆଉ ୟେସ୍ ଏଇଟା ପ୍ୟାରିସ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ 2024 ର ଲୋଗୋ ୟେସ୍ ଏଇଟା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ପାର୍ଟ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆମେ କେମିତି କଣ କରାହେଇଥିଲା ଏଇଟା ରିଭର କେମିତି ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମ୍ୟାପ ଆଣିଛି ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ କର୍ସର କୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ସାଇନ୍ ରିଭର ये देखो तो ये साइन रिवर ये साइन रिवर ये देखो प्यारिस एटा प्यारिस आपण देखुचंदी ये प्यारिस भीतर देकी जाइछि ओके प्यारिस भीतर देकी जाइछि म कोडी जूम इन कर दोछि देखंतु आपण सेन लिखा हिछि एटे तो एई रिवर ऊपर आपणकर बोट पैरेड कराइतला ये देखंतु सेन रिवर बहुत लंबा 777 किलोमीटर लॉन्ग रिवर एटा सेन रिवर तो एई रिवर बहुत गुड ब्रिज अच्छी मान मोर देन 30 ब्रिजेस अच्छी अब मेनली एटा रिक्रिएशन ପାଇଁ यूज होछ आपनकर सेठी माने जेहेतु सिटी भीतर जाइछि सिटी भीतर तार किछि एते ये नाही आई थिंक ऑलमोस्ट 60 to 70% ऑफ द रिवर आपनकर रिक्रिएशन रे यूज होछ बोटिंग ए सब रे आपनकर यूज होछ देखंतु ए रिवरटा प्यारिस देकिरी पूरे जाइछि एंती एटा एमिते पड़ जाइकी पुणे आउथरे नॉर्थ जाइकी एटा फ्लो ହେଇଛି ଆଉ ଠିକ ଅଛି ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା
Paris Olympic रो मास्कट थिला फ्रिंज ओलंपिक रो मास्कट होची फ्रिंज जे कि कोन एटा गोटे ट्रायंगुलर हेट गोटे ट्रायंगुलर रेड कलर हैट with eyes and sneakers eyes or sneakers माने shoes तो फ्रिंज एंड कैप एटा एक्चुअली यार कोन स्पेशलाइजेशन कोन फ्रिंज एंड कैप जो थिला इट्स अ सिंबल ऑफ फ्रीडम एंड एटा फ्रेंच रिवोल्यूशन रे यूज हेतला तो फ्रेंच रिवोल्यूशन रो एटा गोटे सिंबल ऑफ फ्रीडम गोटे तो सेटा पय माने एटा मास्कट आकार यूज करछंती सो नेक्स्ट स्लाइड को जिबा पूर्व मु आपन पचारि आपण जतलो 9th क्लास रे थिले 9th स्टैंडर्ड रे थिले तो आपनर कोन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज थिला भावंतु आसिला मैं नेक्स्ट स्लाइड को इंडियन कॉन्टिजेंट फॉर पेरिस 2024 टोटल 117 एथलीट्स थिले 117 एथलीट्स सॉरी प्लेयर्स से 16 स्पोर्ट्स डिसिप्लिन को से माने रिप्रेजेंट करछंदी 117 प्लेयर जे कि 16टा स्पोर्ट्स को रिप्रेजेंट करछंदी सेतेरे अछंती 70 मेन और 47 होचंदी वुमेन ठीक अछि 70 मेन और 47 वुमेन ओल्डेस्ट प्लेयर एथर ओल्डेस्ट प्लेयर के अछंती जे लास्ट टाइम थिले अगेन रोहन बोपान्ना टेनिस से खेलती 44 years ही बिलोंग्स टू कर्नाटका ठीक अच्छे तो मुझे आपको कही ना आप 9th स्टैंडर्ड रे कौन करथिले आपण बर्तमान देखंतु ये होचंदी यंगेस्ट प्लेयर ये होचंदी यंगेस्ट प्लेयर जे कि बर्तमान 9th स्टैंडर्ड स्टूडेंट जणे तार एज इज 14 years तांको नाटा होची धीनिधि डेसिंगु सॉरी मु जदी नाटा प्रोनाउंसिएशन ठीक से करूनी धीनिधि जे कि 9th स्टैंडर्ड स्टूडेंट जणे स्विमिंग करंती ये आउ ये भी कर्नाटका रो ठीक अछि सी देखंतु 9th स्टैंडर्ड रे जणे ओलंपिक खेलुचंदी देश पय बोली आउ हाईएस्ट नंबर ऑफ प्लेयर्स जो अछंदी एथलेटिक्स रे आउट ऑफ 117 आपनकर हाईएस्ट नंबर ऑफ प्लेयर्स एथलेटिक्स रे अछंदी 29 ठीक अछि चलंतु नेक्स्ट देखिया अपकमिंग शेड्यूल बहुत इंपोर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आपनकर करंट पचारो कि न पचारो जणा नै बट अपकमिंग तो निश्चय पचारो गुरु पचारि आछि मु कलर कोडिंग कर दिछि विंटर गुडा को आपनकर गोटे कलर करछि एटा विंटर गुडा एटा समर गुडा एटा आपनकर समर एटा आपनकर विंटर 2026 विंटर ओलंपिक्स इटली रे हबो 2028 समर ओलंपिक्स यूएसए रे हबो लॉस एंजल्स अगेन 2030 विंटर ओलंपिक्स फ्रांस रे पुणी थर होबा जाउची फ्रेंच आल्प्स रे 2032 समर ओलंपिक्स ऑस्ट्रेलिया रे हबो 2024 विंटर ओलंपिक्स अगेन यूएसए रे हबो देखंतु 2028 समर और 2034 विंटर यूएसए रे अगेन होबा जाउची ठीक अछि ओके थैंक यू सो मच मन रखंतु आउ जेतिक डाटा आपन कहले मन रखंतु होप आपन को सेशन टी भलो लागिथिबो हम जदी इन्फॉर्मेशंस बा वीडियो जदी आपन को भलो लागुची ताले लाइक शेयर और सब्सक्राइब करंते थैंक यू सो मच